इंडिया को तकलीफ पहुंची हुई है कि फीफा वर्ल्ड कप में इतने लोग मुसलमान कैसे हो रहे हैं, गैर मुस्लिम लोग मुसलमान कैसे बनते जा रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक थोड़ी सी जो है ना हकीकत है, इसके पीछे भी जो है एक ख़ास बात है। कतरी बादशाह खुद भी जो है तबलीगी जमात के वो मेंबर हैं, तबलीग करते हैं, वो खुद पूरी दुनिया घूमते हैं। और आपको बताऊँ कि वो पाकिस्तान भी आ चुके हैं, मुल्तान भी आ चुके हैं, लेकिन कभी उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया कि वो किसी मुल्क के बादशाह हैं। तो नाज़िम, मुझे वॉइस मैसेज आया है मौलाना शाहिद मुश्ताक साहब का, जो कि फैसलाबाद के हैं, तबलीगी जमात लेकर वो कतर में गए हुए हैं और वहाँ पर तबलीग कर रहे हैं। और वहाँ पर उनकी जो है वो मुलाकात हुई है वहाँ पर बादशाह से, कतरी बादशाह से, और कतरी बादशाह के वो मेहमान। वो बादशाह ने हमें बताया कि भाई ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ना जी हमें नाकाम करने की कोशिश की गई, मगर ये पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरबी ने लोगों ने हमारे साथ दिया, तो उसकी वजह से हमारा बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम और रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस इंडिया की हुकूमत, जो मोदी की हुकूमत है, उसको जो है ना मिर्चें लगी हुई हैं कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में जो है इतने तादाद में लोग मुसलमान कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और इसकी क्या वजूहात हैं। और उनको ये भी एतराज़ है कि ज़ाकिर नाइक को उन्होंने क्यों वहाँ मदऊ किया है, चूँकि ज़ाकिर नाइक को उन्होंने जो है इंडिया ने वहाँ से जो है निकाल दिया था, क्योंकि वहाँ तेज़ी से इस्लाम फैल रहा था। और वो जो ज़ाकिर नाइक साहब जो है वहाँ इस्लाम कोई ये डंडे से या तलवार से नहीं वहाँ फैला रहे थे। आप ख़ुद भी प्रोग्राम देखते हैं और देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो है इंडिया में हमेशा जो है वहाँ पे आप देखें कि वहाँ बाकायदा एक जो है सेशन होता था, वहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे आते थे, आके जो है स्वागत करते थे और अपने जो है शक व शुबा दूर करते थे। उसके बाद जो अपनी मर्ज़ी से लोग वहाँ मुसलमान हो रहे थे। और इंडिया की हुकूमत मोदी को जो है ये बिल्कुल यानी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इतनी तेज़ी से लोग मुसलमान हो रहे हैं और उनका क्या बनेगा। तो बाल फिर ज़ाकिर नाइक को वहाँ से फिर यानी कि मुल्क बदल कर दिया जाता है। ज़ाकिर नाइक फिर वहाँ चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं और मलेशिया में रहते हैं। तो फिर चूँकि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, फिर वहाँ पे वो जाते हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने एतराज़ किया कि वहाँ पे उनको क्यों मदऊ किया गया, जबकि वहाँ की जो हुकूमत है कतरी, उन्होंने कहा कि ये हमने इनको मदऊ नहीं किया, वो तो यहाँ आते जाते रहते हैं, वो खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आए हैं। तो भला अगर उनको मदऊ कर भी लिया तो क्या तकलीफ़ है इंडिया को, मतलब अगर मदऊ कर भी लिया है तो इसमें वो मुसलमान भाई हैं, वो वहाँ पे आ सकते हैं। बड़े एक आलिम हैं, स्पीच करते हैं पूरी दुनिया में वो, और उनका बड़ा एक किरदार है दुनिया के अंदर जो है लोगों को मुसलमान करने में। तो अब इंडिया को तकलीफ़ पहुंची हुई है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में इतने लोग मुसलमान कैसे हो रहे हैं, गैर मुस्लिम लोग मुसलमान कैसे बनते जा रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक थोड़ी सी जो है ना हकीकत है, इसके पीछे भी जो है एक ख़ास बात है, जो कि मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने वो लाऊँ। तो मेरे पास एक वॉइस मैसेज आया है कतर से मौलाना शाहिद मुश्ताक साहब का, जो कि फैसलाबाद में रहते हैं। इस वक्त तबलीग के दौरे, तबलीग करने के लिए वहाँ पर कतर में गए हुए हैं। चूँकि आपको पता है तबलीग जो करने वाले जो लोग हैं, असल में जो है असल हीरो यही है, जो कि इस्लाम को फैला रहे हैं, दीन को फैला रहे हैं, पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। असल काम जो है वो ये लोग कर रहे हैं बेसिकली। तो नाज़रीन, मुझे वॉइस मैसेज आया है मौलाना शाहिद मुश्ताक साहब का, जो कि फैसलाबाद के हैं, तबलीगी जमात लेकर वो कतर में गए हुए हैं और वहाँ पे भी तबलीग कर रहे हैं। और वहाँ पे उनकी जो है वो मुलाकात हुई है वहाँ पे बादशाह से, कतरी बादशाह से, और कतरी बादशाह के वो मेहमान इस वक्त, और किस तरह से उनको वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो मेरे पास ये वॉइस मैसेज आया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि वॉइस मैसेज आपको सुनाऊँ। और ये वॉइस मैसेज आपने पूरा सुनना है, ये 5 मिनट का वॉइस मैसेज है, ये आप सुनेंगे पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा, हकीकत समझ में आ जाएगी कि वहाँ पे इतनी तेज़ी से लोग वहाँ मुसलमान क्यों हो रहे हैं, क्या वजह क्या है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्योंकि वहाँ वर्ल्ड कप चल रहा है और दुनिया की नज़रें वहाँ पर है, पूरी दुनिया वहाँ पर देख रही है और तकलीफ़ हो रही है इंडिया की हुकूमत को कि यार ये काम कैसे हो रहा है, क्यों वहाँ पे लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो भाई वहाँ डंडे थोड़ी मुसलमान लोगों को कर रहे हैं, वो तो अपने एक स्पीच के ज़रिए, अपने यानी कि एक अखलाक के ज़रिए और हक़ाइक़ बता रहे हैं इस्लाम के। लोग अखलाक को देख के मुतासर हो रहे हैं और वो जो है तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और ये चीज़ इंडिया को हज़म नहीं हो रही है। तो ये वॉइस मैसेज जब आप सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। कतरी बादशाह खुद भी जो है तबलीगी जमात के वो मेंबर हैं, तबलीग करते हैं, वो खुद पूरी दुनिया घूमते हैं। और आपको बताऊँ कि वो पाकिस्तान भी आ चुके हैं, मुल्तान भी आ चुके हैं, लेकिन कभी उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया कि वो किसी मुल्क के बादशाह हैं। वो यानी कि समझें कि एक आम इंसान बन के वो तबलीग कर रहे हैं। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये वॉइस मैसेज आप लाजमी सुने और सुनने के बाद इस प्रोग्राम को लाजमी शेयर करें, ताकि दुनिया को पता लगे कतर का जो बादशाह है वो, उसका असल में बैकग्राउंड क्या है, वो वहाँ पे क्यों इस्लाम वहाँ पे कबूल किया जा रहा है, इतना वहाँ पे इतनी तेज़ी से वहाँ पे इस्लाम क्यों कबूल हो रहा है, तो इसकी वजूहत क्या है। तो ये जब आप वॉइस मैसेज सुनेंगे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और ये सिर्फ मैसेज, वॉइस मैसेज सिर्फ मेरे पास ही है, और ये किसी के पास जो है पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ऐसा कोई फुटेज नहीं है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो लाजमी इसको सुने, पूरा सुने और उसको आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम 4-5 दिन पहले से अलकतर पहुँच गए यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चूँकि मसाजिद में रहने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए मरीख एक इलाका है जिसमें तकरीबन कोई 15 मरले का मकान है। तो उसमें हम 2 जमातें ठहरी हुई हैं। माशाल्लाह साफ़ सुथरा बड़ा अच्छा मकान है। तो फिर अगले दिन जो है यहाँ का जो बादशाह है मलिक तैमूर,
ملک تمیم، تو ان کے بڑے بھائی ملک فہد جو ہے نا، یہ دونوں بھائی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ملک فہد نے پھر ہمارا کھانا کیا 4 جماعتوں کا اپنے محل میں، تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ماشاءاللہ ہمیں لے گئے، اور بادشاہ نے ہمارا استقبال کیا وہاں پر، اور میں بھی بادشاہ کے پاس ہی بیٹھا۔ تو اس نے پھر عربی میں پھر تھوڑی سی بات کی، تو اس نے یہ بتایا کہ میرا 34 ملکوں کا سفر ہو چکا ہے، اور میں جماعت میں وقت لگا رہا ہوں، اور ملتان بھی گیا تھا وہاں پر بھی، لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں کہ میں قطر کا بادشاہ ہوں، تو اس لیے عمومی وقت لگایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ میں پوری دنیا کے بادشاہوں کا استقبال نہیں کرتا، آپ لوگ ان بادشاہوں کے وہ بڑے ہیں، تو اس لیے آپ کا استقبال ضروری ہے۔ تو بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ، اس نے ہمیں کارگزاریاں سنائی، تنزانیہ میں وقت لگایا اس نے، کینیا میں، کانگو میں، اور جو اس کے ساتھ شاہی خاندان کے لوگ جاتے تھے تو وہ بھی ماشاءاللہ۔ تو وہاں پر ہم نے تھوڑی سی عربی میں بات بھی کی آپ کے بھائی نے، ماشاءاللہ وہ بھی بڑا خوش ہوا۔ پھر مغرب کے بعد کھانا تھا ماشاءاللہ، اس میں دمبے، فش، ہر چیز، اور بڑے بڑے تھالوں کے اندر اس نے ہمارا اکرام کیا، تو الحمدللہ یہ بہت اچھا رہا۔ آپ کی کمی بڑی محسوس ہوئی، اگر آپ ہوتے تو وہاں کے دمبے اور فش جو ہے وہ بھی خوش ہو جاتی۔ اور پھر اس کے بعد اگلے دن صبح ہفتے کے دن ایک مسجد کے اندر وہی شاہی خاندان کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کا مشورہ تھا، تو انہوں نے پھر ہمیں بلایا صبح کو ناشتے پر، تو وہاں بھی میرا عربی میں بیان ہوا۔ میں بڑا حیران تھا، اللہ کی شان دیکھو کہ بھئی وہ عرب ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں سارا کچھ، مگر ہم اجمیوں کو کہتے ہیں کہ آپ بات کریں، آپ ہمیں بیان سنائیں قرآن حدیث، یہ بہت بڑا کام آپ لے کر آئے ہیں۔ تو بڑے بڑے شیوخ جو تھے وہ ماشاءاللہ گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم جیسے ناکارہ لوگوں کی بات سن رہے تھے، تو میں بڑا حیران تھا۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیسا موقع دیا، اور جو ہے وہاں پر پھر ناشتہ بھی ہوا تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے پھر الحمدللہ اب ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا جی، یہ پوری دنیا سے جو ٹورسٹ آ رہے ہیں، آج شام کو پہلا ان کی اوپننگ سرمنی ہے، تو وہ ہمارے قریب ہی ہے، وہ بڑا اپنا جو ہے اسٹیڈیم، تو اس میں یہ اوپننگ سرمنی ہے، لاکھوں انسان آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو قرب و جوار کے باغوں میں، ان کی شاپنگ مالوں میں، بہت بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں جن کے اندر کشتیاں چلتی ہیں پانی میں، تو وہ شاپنگ مال ہے، آپ اگر دیکھیں گے دوحہ کو تو بڑا خوبصورت ہے، تو اسی میں ہماری تشکیل ہے۔ تو ہم جو ہے صبح کو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے، اور یہاں تقریباً 3,500 مساجد ہیں، اور کسی مسجد میں اس کام کی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی حکومت موافق ہے اس کام کے، خود کرتی ہے وہ، تو اس لیے تو ہمیں اجازت ہے، مگر رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور 5.5 لاکھ کی ان کی لوکل آبادی ہے، اور 30-35 لاکھ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو یہ 35 لاکھ کے قریب یہاں آبادی ہے اس جزیرے کے اندر، تو بڑا ہی خوبصورت، اور دنیا کے اعتبار سے بہت ترقی کر لیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہر چیز کے اندر۔ تو الحمدللہ ہمیں انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا جی ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ پاکستان، ترکی، سعودی عربی نے لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا، تو اس کی وجہ سے ہمارا بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب ہمیں حیا کارڈ انہوں نے دیا ہے، تو اس پہ یہ بسیں بھی فری ہے، میٹرو بھی فری ہے، آنا جانا ہم جہاں مرضی چاہے فری جاتے ہیں، تو گشتوں کے اندر تو وہاں پر ہم اپنی لوکیشن لگا لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، تو مسلمان ملتے ہیں ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے اور ملکوں کے لوگ ماشاءاللہ ملتے ہیں، عربی بھی عجمی بھی، تو ہم ان مالوں میں رہتے ہیں، پھر عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، تو عشاء کے بعد ہم آتے ہیں، تو مغرب عشاء وہی پڑھتے ہیں، تو مالوں کے اندر مسجدیں ہیں ان کی،
بہت ساری مسجدیں، ایک بہت بڑے مال کے اندر 5-6 مسجدیں بنائی ہیں، تو وہاں جا کے پھر میں جماعت بھی کراتا ہوں، عربوں سے عربی میں بات کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کام دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور اپنا اظہار کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اس بات کا کہ قطری حکومت جو ہے بیسکلی وہ جو ہے تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے، وہ خود تبلیغ کرنے والے افراد ہیں، وہ خود جو ہے اسلام کے یعنی کہ وہ سمجھیں کہ وہ اس کو پھیلانے میں ان کا بڑا جو ہے ہاتھ ہے، صرف یعنی کہ صرف وہ حکومت کر رہے ہیں، وہ تو پوری دنیا گھومتے ہیں اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ پیچھے ایک راز ہے جس کی وجہ سے جو ہے فیفا ورلڈ کپ میں لوگ جو ہے وہاں پہ آ کے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ پیچھے اصل میں جو حقیقت تھی وہ یہ ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، باہمت پاکستان سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔